Salif Keita an ka foli b'i ye i nana bɔ voix de l'Amérique la an b'i fo kosɛbɛ kosɛbɛ i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna mun de y'i se États-Unis yan. Min ye se États-Unis yan bon n denw de bɛ yan n mɛnna n'u m'u ye donc n nana b'u ye ka n sɛgɛn lafiya dɔɔni ka contrôle kɛ pour ma santé. O diyara n ye kosɛbɛ an tun y'a ye wagati dɔ la i ye a fɔ ko i bɛna dɔnkilida jɔ walima album bɔli jɔ a koɲa a bɛ di. N ma dɔn n tɛ dɔnkilida jɔ n bɛna album de jɔ parce que album a dɔnkili 12 dɔnkili 13 o ɲini k'o melodiw ɲini k'o rythme ɲini k'o kumaw ɲini bon cɛkɔrɔbaya sera ma vraiment o énergie tɛ n na tugun quoi n bɛ se ka morceau 1 morceau 2 kɛ morceau 3 kɛ mais album o kɔni n tɛn'o kɛ tugun. O diyara n ye an b'a kalama fɛnɛ k'a fɔ Mali kɔnɔ nin wagatinin ninnu na mun ye yefegew ye ni juguya wale caman tara ka ɲɛsin u ma i ka fondation ani i yɛrɛ i bɔra ka weleweleda caman kɛ a koɲa la bi Mali la yecogo minɛcogo e nimisi wasalen don wa. Bon n nimisi ma wasa parce que halisa u bɛ sacrifier u bɛ kɛ saraka ye mais n b'a dɔn an ye baara min kɛ ka taa daminɛ tuma fɔ ka n'a bila sisan na a nɔ yera parce que fɔlɔ yefegew tun t'a fɛ u yɛrɛ kɛ ɲɔgɔn dalajɛ ka association kɛ u tun tɛ ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ sisan u bɛ ɲɔgɔn fréquenter u bɛ to k'u mɔgɔ 12 ye ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ 12 plus u bɛ ɲɔgɔn dalajɛ ka association former mais problème ye min ye c'est que Modibo an nana sɔrɔ ko dɔw de bɛ sen kan depuis lawale lo o ka ca ni san 1000 ye u bɛ o traité cogo min na o tɛ se ka dabila don kelen puis hali n'i b'o dabila o tɛ se ka kɛ ni faamaw tɛ mais généralement faamaw de bɛ saraka sugu nin bɔ saraka kɛkan sugu nin bɔ donc hali ni i ko k'i bɛ a kɛbagaw minɛ i dan yɔrɔ dɔ ye i tɛ se ka taa yɔrɔ dɔ la yɔrɔ dɔ bɛ yen a bɛ se dossier bɛ se a bɛ bloqué a tɛ taa ɲɛfɛ. O diyara n ye kosɛbɛ Salif Keita an bɛna i ka dɔnkilida fanfɛla la an b'a dɔn i bɛ dɔnkilida la a mɛnna kosɛbɛ kosɛbɛ bi ne ɲininkara e hakilila ye mun de ye Mali dɔnkilidalaw ka dɔnkilida cogoya kan surtout denmisɛnninlakaw. A bɛ bɛn ko kuntigi de da a ka kunkolo b'a dimi an ka mɔgɔw bɛ ka faga nɔri la 80 1000 mɔgɔ dama min fara ni sisan cɛ mɔgɔ 100 de fagala 100 000 personnes an bɛ kɛlɛ de la fo denmisɛnninw k'a fɔ de k'an bɛ kɛlɛ la n'u danna la ko b'i fɛ an bɛ ɲɔgɔn fɛ an b'i fɛ n b'i fɛ ka amuru a ka ɲi mais an ka kɛlɛ nin fɔ Modibo an bɛ kɛlɛ la dɛ. E bolo tɛ kan ka fɔ ka se. U tɛ ka fɔ ka se u tɛ ka fɔ ka se a dun bɛɛ bɛ kuntigi de da k'a kunkolo b'a dimi n'a m'a fɔ ko problème bɛ yen problème tɛ dɔn dɛ mɔgɔ minnu bɛ jamana kɔnɔ olu kumakan tɛ taa yɔrɔ olu de kumakan bɛ taa o k'a fɔ ko vraiment problème b'an na problème b'an na Modibo problème bɛ yen koyi. O kɔfɛ Salif an bɛ segin ka na hali bi an bɛna yefegew ka ko la hali bi an bɛ misaliya ta e yɛrɛ kan an b'a dɔn kuma bɛɛ i ka dɔnkili kɔnɔna la i bɛ i mansaw i b'u tanu kosɛbɛ surtout i bamuso i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna mun de la. Ne b'a tɔɔrɔ la parce que a fɔra ne na cogo min na ne wololen ne fa ye n ba gɛn quoi a y'a gɛn k'a den tɛ ne ye ko parce que ale lɔnrasi tɛ ne la ko ne jɛlen don ko ni ye min den ye ko a ka taa yen n mɔmuso de wulila a donna kunnikɛla sugu bɛɛ ma dɔw ko nin na fili nin kɛ tan ou bien a faga nin b'i bolo i ka t'i ka cɛlasigi kɛ k'a ɲɛ a ma sɔn ne mɔmuso de wulila ka taa ne ba nɔfɛ ka na ka jagola don so kɔnɔ k'i tintin a den kan donc ka taa o don ma fɔ ka n'a bila bi la fɔ ka taa bila saya ma a ma don da don kan sɛgɛ la don o don a bɛ tɔɲɔ ne nɔfɛ fo ka taa ka ni minɛ don min na sɛgɛ ma ban
parce que après ko dɔw donna la ɲɛngoyaw ni fɛnw donna la mais ale tun bɛ si duwawu ta de la ne bɛ cogo min na ne ba bɛ cogo min na bɛɛ bɛ ten bɛɛ ba bɛ ten o de kosɔn n ko mɔgɔ kana muso mina manamana minɛ kɔ. An y'a mɛn fɛnɛ n'an ma fili k'a fɔ ko i yɛrɛ ka parcours kɔnɔna la i ye gɛlɛya caman ye dɔw ko i ka wagati dɔ kɛra ko i ni fatakɛ dɔ tun bɛ si sugu kɔnɔna la kuma in i bɛ se k'a baro b'an ɲɛna tiɲɛ don wa walima tiɲɛ tɛ. bon tiɲɛ don ala de ko tiɲɛ don parce que ne gɛrɛla ka bɔ ekɔli la n gɛnnen ka bɔ ekɔli la n taara n kɔrɔmuso cɛ fɛ yen n kun logelen bɛ yen bon cɛ y'a jira ko vraiment ale sara man ca ni n bɛ se ka taa yɔrɔ ɲini na ko n ka taa komi ale tɛ se ka ne balo komi n gɛnna ekɔli la ka ban bon ne y'a ye n kɔrɔmuso ni a cɛ bɛ ɲini ka bila ɲɔgɔn na n ye du bila n sira darisalamu n tun bɛ si kuluju la yen après n tilara n kɔrɔkɛ dɔ tun bɛ yen halisa a bɛ yen ala y'a kɛ jɔn si ma halisa a bɛ yen n taara o ka so n sera o ka so i ye concours dɔ kɛ concours de monitɛriya a y'o concours kɛ a passer'o la mais a passer'o la don min na a m'a fɔ ne ye k'a passera concours la n m'a dɔn a filila a ɲinɛna a kan ka taa sini ɲɔgɔn a ko n ma bi ko Salifu i bɛ taa yɔrɔ ɲini parce que ne ni n ka denbaya an bɛ taa an ye nin concours kɛ monitɛriya concours la n bɛ taa dugu nin na o tun bɛ yɔrɔ min na n sigira bulon kɔnɔ n yɛlɛmana bulon kɔnɔ dutigi dɔgɔnin dɔ tun bɛ yen n t'a tɔgɔ fɔ sisan a sara ko o tun bɛ taa n kama su ni su i ka yafa n ma k'a bɛ jɛn fɛ f'a ka jɛn fɛ de komi ne t'o fɛn suguya ninnu dɔn n t'a kalama ala b'a dɔn kira b'a dɔn ne ma sɔn min kɛ n'a taara kolon de tun bɛ yen n bɛ sigi n bɛ kolon ta o bɛɛ y'a sɔrɔ i bɛ dɔnkili da non o y'a sɔrɔ n tɛ dɔnkili da la n bɛ dɔnkili da n tɛ dɔnkili da n bɛ n sigi n bɛ kolon ta n bɛ n ja kolon ma a ma se n bɔra yen n taara fatɔkɛ de sɔrɔ a ye ko n ka bɔ so kɔnɔ n bɔra so kɔnɔ n taara si sugu la sugu nin na n ye fatɔkɛ de ye fatɔkɛ b'i da a bɛ da carton kan ne fana bɛ da carton kan an ɲɛsini kun don baara dɔ la o y'a sɔrɔ ne ye guitare fɔli daminɛ n bɛ morceau dama dɔ fɔ guitare la ni n taara tu kɔnɔ ne taara baara kɔnɔ dɔ ye guitare faga mɛn o yɔrɔ la don dɔ la ka n sama ka taa baara kɔnɔ n taara guitare fɔ ye u ye wari bila n ka guitare foroko kɔnɔ n ka guitare kɔnɔ ni nana ne b'ale sanba sandwich la n b'a dɔn a tɛ dumuni mɛ n bɛ na ni sandwich ye n bɛ sandwich d'a ma o y'a sɔrɔ n b'a sɔrɔ n mɛn'o la don dɔ la n nana sɔrɔ a ye n ka dilan da a b'a ka dilan da a bɛ ne ta da n'ale tora ɲɔgɔn fɛ ala la n ye san 2 de ko yɛlɛ mɔgɔ tɛ n yɔrɔ dɔn don dɔ la n terikɛ dɔ nana n nɔfɛ ko Daramani ala y'a ka kalifa minɛ a la bi ko Daramani a ko cɛ wuli an ka taa so n ma sɔn k'a fɔ n ko n bɛ si sugu la a ko e bɛ si sugu la ne ko n ko ne tɛ si sugu la donc a ye n gwelen don fayiri sirila yanni sugulatagalaw bɛ na joona ne bɛ sori ka bɔ a solila ne ye a nana ne nɔfɛ ka taa ne ye dugu la mais fatɔkɛ nin n ye fatɔkɛ ɲini ka dɛsɛ ni n kɛlen ka dumuni sɔrɔ ala ye hinɛ na wagati min na n ye fatɔkɛ ɲini n ma fatɔkɛ sɔrɔ n ma fatɔkɛ ye. an y'a mɛn k'a fɔ ko i ko ni nimisa b'i la bi ko o ye o kuma in tiɲɛ don wa. parce que ala la fatɔkɛ nin ne ma da la ni fatɔ bɔn parce que a tun tɛ fatɔ ye a kɛ ne na ne bɛna a sɔrɔ n bɛ sandwich d'a ma n bɛ dumuni d'a ma n bɛna a sɔrɔ a ye n ka dilan ka dilan ale t'a dilan n bɛ n da kɛrɛfɛ ka sunɔgɔ a tɛ wuli a tɛ n déranger a tɛ foyi kɛ an ye wagati min kɛ ala dɔrɔn de b'a dɔn mais n m'a ye n tun b'a fɛ ka hɛrɛ k'a ye n m'a ye.
Salifu diyara n ye an bɛ segi an bɛna hali bi ka dɔnkilida kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ nin wagatinin na k'a fɔ ko i ye hakilila kura ta ka na ni ka jamana nafɛnw bayɛlɛmɛ ka tɔgɔ da ko nafɛn mun de don ani hakilila in nana cogo di. Moribo fɛn dumun ta de ka ca Mali la sisan bana sinɔbali de bɛ ka bila mɔgɔw la dumuni fɛ fana dɔw bɛ yen sisan dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ t'a sugu dɔn i bɛ na u b'a fɔ ko u bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔ tɛ se k'a diagnostic kɛ dumunifɛnw de don fɔlɔfɔlɔ la Moribo an tun bɛ sunbara dun an bɛ datu dun an bɛ foronto dun an bɛ nin fɛn dun a tun tɛ mɔgɔ si bana olu kolo ka kɛnɛ na ka tɛmɛ an ta kan fɔlɔ mɔgɔw mais depuis nin nana cɛw bɔra cɛya la Moribo dɛ n'an bɛ tiɲɛ f'i ɲɛna u tɛ misi kɔ gosi bilen dɛ u tun bɛ misi kɔ gosi fɔlɔ k'a lada k'a kɔ gosi o tɛ kɛla sisan i b'a fɛn kuntan ni 5 kɛ bu la misi bɔra cɛya la misi b'a dun a bɔra cɛya la donc o de kama i nana ni nafɛn o de kosɔn n nana ni nafɛn ye mun de b'a kɔnɔna la nafɛn nafɛn ye foronto fɛfɛ ani sunbara o de b'a kɔnɔ mais ni a bɛ sɔrɔ Mali fan bɛɛ wa walima a bɛ sɔrɔ cogo di. bon sisan kɔni an y'a daminɛ a ma mɛn mais ni mɔgɔ min b'a fɛ k'a sɔrɔ teliya la i bɛ taa mɔfu la sisan a b'an bolo mɔfu la a bɛ magasin na mɔfu la an y'a bila an ye yɔrɔ dɔ dayɛlɛ mɔfu la k'o kɛ magasin ye a bɛna sɔrɔ yen an bɛna taa a madon mɔgɔw la pour que mɔgɔw k'a sɔrɔ yen. I ko k'a bɛ mɔfu la mais mun ye sɔngɔko fanfɛla ye a bɛ sɔrɔ joli. bon ala la ani tɔw bɛ sɔngɔ ka kan an ma dɔ fara an ka fɛn b'a la parce que n'an b'a fɛ mɔgɔw ka dilan an b'a bɛn u ma de. mais an b'a ye Mali kɔnɔna la nin fɛn sugu caman bɔlen don mais caman ye ɲagami ye e ta ye halala don wa. ne ta halala ne ma nin foyi ɲagami Moribo ne ma nin fosi de ɲagami parce que fɛn dɔw bɛ yen n'i y'a n'o ɲagami tiɲɛlen don an b'a ɲagami fɛn dɔw la Moribo walahi bɛɛ barama ko ka tɛmɛ safunɛ kan yarɔ o tɛ se ka o to yen kɔni. mais mɔgɔ joli b'i bolo nin baara la. muso 40 ani damadɔ de bɛ n bolo cɛ min bɛ n bolo a bɛ taa cɛ 10 na. donc mɔgɔ 30 hakɛ. a bɛ se ma wa. mais munna ye musow caya ni cɛw ye. musow ka Moribo non seulement musow ka baara ka ca n bolo mais musow kan ka bila baara la parce que dɔnni min bɛ musow kun Moribo a tɛ cɛ kun dɛ an ka tiɲɛ yɛrɛ de fɔ musow u jijalen b'u denw na u b'u denw fɛɛrɛ bɔ u bɛ fini tigɛ u ye dɔw de b'u denw kɛ ekɔli sara u bɛ nasɔngɔ bɔ u b'u yɛrɛ habiller mɔgɔ si tɛ u charge tɛ cɛ kun ne ye min kɔlɔsi n'u ma baara sɔrɔ u bɛ ko kuntan kɛ Moribo. an y'a ye fɛnɛ k'a fɔ e ye dɔnkilidalaba ye Salifu i b'a la mɛnna kosɛbɛ mɔgɔ tɛ se k'a fɔ k'i ye nin kɛ wariko kama mais e ye nin kɛ mun de la. bon parce que n'a ma fɔ k'a bɛ yen a tɛ ɲɛdɔn ne ye nin kɛ de pour que mɔgɔw ka foronto halala dun ka fɛn halala dun ka sunbala halala dun parce que sunbala filɛ nin sisan sunbala bɛ jabɛti kɛlɛ ne yɛrɛ bɛ faama dɔw dɔn olu tun bɛ sunbala ton kini ka de komi u bɛ sogo to a kan cogo min na k'a dun jabɛti b'u la mais a ye jabɛti ni retardé u ye si sɔrɔ. mais artistes ka fanfɛla la an b'a ye k'a fɔ i bɛ cikan jumɛn lasela artistes ma. bon artiste ci fila an bɛ kɛlɛ la n y'a fɔ k'an bɛ kɛlɛ la an bɛ kɛlɛ la fo artistes k'a fɔ k'an bɛ kɛlɛ la u k'a fɔ k'an bɛ kɛlɛ la k'u ka mɔgɔw avertir an bɛ kɛlɛ la parce que a bɛɛ bɛ kunkolo kuntigi de da k'a kun b'a dimi an bɛ kɛlɛ de la n'u m'a fɔ a tɛna dɔn kelen artiste ninnu n'i ye dɔrɔmɛ 1 sɔrɔ a don fɛn dɔ la i ye 2 sɔrɔ a don fɛn dɔ la fɛn dɔ kɛ i bɛ se ka balo min na min tɛ musique ye parce que mun kɛra tɔw la o bɛ k'i la dɛ Kasimari lajɛ Moribo wallahi billahi taala cɛ bɛ se dɔnkilida la a kan ka di sa wa tɛ manamana dɔnkili da a ye cassette min feere Mali la dɔ b'a a 1300000 kan n'i ye 1300000 n'i y'a multiplier par 1000 o joli ye 3 milliards o sara fantanya la pourquoi parce que u y'a ka cassette suɲɛ
a bɛ kasɛti bɔ bi n'a ye kasɛti bɔ bi sinikɛnɛ a bɛ bɔn Côte d'Ivoire port la a bɛ bɔn Sénégal port la a bɛ bɔn Laginɛ port la Libéria ka b'a suɲɛ bɛɛ b'a suɲɛ polisiw b'u ta sɔrɔ douanier b'u ta sɔrɔ gendarme b'u ta sɔrɔ faamaw yɛrɛ b'u ta sɔrɔ jɔgɔnamɛnw ni marakaw ni minnu bɛ kasɛti feere la bɛɛ b'a suɲɛ o sara fantanya la donc ne bɛ min fɔ musiciens ye u k'u jantu yɛrɛ la u laban kana juguya u ka dugawu k'an bɛɛ ye aw ka dugawu k'an bɛɛ ye an laban kana juguya parce que f'an an bolo mina fɛn wɛrɛ la min tɛ misiki nin de n'o tɛ misiki kɔni Mali la kɔni fɔ ni Ala ɲar'i ma. Salifu yana an ka kuma in kun cɛ an bɛna denmisɛnnilakaw fanfɛla la Mali denmisɛnnin dɔnkilidalaw i ko u bɛ amour dɔnkili da ka caya e bɛ welewele kan jumɛn las'u ma n'u sera aw ma bi k'aw k'u dɛmɛ e yɛrɛ bolo a bɛ se ka mun de k'u ye. Mali mako de b'u la Modibo Mali mako b'u la dɛ Mali mako b'u la parce que n'i y'a mɛn ko mɔgɔ 1000 fagara Mopti i b'a mɛn 80 farala Gawo i b'a mɛn yɔrɔ min na mɔgɔ 10 fagara mɔgɔ 100 fagara o bɛ kɛ tuma min na anw bɛ don na boîte de nuit kɔnɔ an bɛ panka poroti la fɔ 4 heures du matin fɔ 6 heures du matin mɔgɔw bɛ panka poroti la Segu mɔgɔw bɛ panka poroti la Bamako boîte de nuit bɛ falen don mɔgɔw bɛ k'i fa dumuni na ka sɔrɔ an balimaw n'an badenw bɛ ka faga Modibo n'i bila o place la k'e de somɔgɔw bɛ ka faga ou bien e denw de bɛ ka faga don o don e bɛ dɔn na n b'i fɛ i tɛ n fɛ n b'i fɛ i tɛ n fɛ mɔgɔ tɛ k'o kuma fɔ Modibo k'a gɛlɛn. Salifu yana an ka baro wuli nin yɔrɔ la i ka kuma laban bɛ se ka kɛ mun de ye ka lase malidenw ma bi bi in na. An bɛ kɛlɛ la Modibo u k'i janto Mali nin na parce que i m'a ye a tɛ fɔ Mali nin de la n'i bɛ Mali dan ko taa i ka so i tɛ gɛn yɔrɔ bɛ na dɛ o ye faso de ye koyi n'an bɛ faso nin kɔnɔ an b'an kaba wuli n'o de ye an faso de filɛ ni faso kun ka ko wulila i kana to kɔ dɛ n'i bɛ se ka kuma i bɛ kuma n'i bɛ se ka wuli i bɛ wuli i se fɛn fɛn i b'o de kɛ. O diyara n ye kosɛbɛ Salifu Keyita an ka foli b'i ye ne tun ye Salifu Keyita mun nana bɔ an ye Voix de l'Amérique la Modibo Danbele VOA Bambara ale tɔgɔ la.